इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आंखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा करे आप जहाँ जहाँ भी हो ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारे साथ भी रहे। आज मैं जब रिकॉर्डिंग के लिए आ रही थी ना, तो मैं क्या सोच रही थी? मैं सोच रही थी कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है, कितना अल्लाह ताला ने हमें कितना कुछ नवाज दिया है कि हम उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। हमें सुनने के लिए उसने कान दिए, देखने के लिए हमें आंखें दी, बोलने के लिए ज़ुबान दी। ये ज़ुबान जो है ना, ये भी अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। ये ज़ुबान ही तो है जिसके ज़रिए हम अपने ख़यालात, अपने जज्बात, अपने एहसासात दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं। और हमारी ज़िंदगियों में इसका एक बहुत बड़ी अहमियत जो है वो ज़ुबान की है। यही ज़ुबान जो है वो इंसान को दुनिया में अच्छा से अच्छा भी बना देती है और बुरा से बुरा भी बना देती है। जब कोई इंसान हमें बहुत प्यार से बात कर रहा होता है, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहा होता है, बहुत बहुत इज्जत कर रहा होता है, तो वो एकदम से जो एक ख्याल हमारे दिल में आता है वो क्या आता है? इस बच्चे के पेरेंट्स कितने अच्छे होंगे और इसकी कितनी खूबसूरत तरबियत की होगी, कितने प्यारा तरीके बोलने का अंदाज जो है इनका कितना अच्छा है, कैसे वो इज्जत से बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी क्वेश्चन जो है वो उस वक़्त इंसान के ज़हन में आते हैं जब कोई आपके साथ बहुत हमदर्दी भी करता है, प्यार भी करता है, मोहब्बत भी करता है। फिर किसी वक़्त हम सोचते हैं इसका उस्ताद कितना अच्छा होगा, इसने इस उस्ताद ने इसको कैसे सर उठाकर चलना सिखा दिया। तो बहुत सारे ऐसे सवालात जो है वो हमारी ज़िंदगी का जो है वो हिस्सा बनते रहते हैं। और हम उन पेरेंट्स को मैं सलाम करती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की है। और वो तरबियत जो है, क्योंकि बच्चे हमारा सरमाया है, हमारी ज़िंदगियाँ हैं, हमारी रौनकें इन्हीं के साथ हैं। हम बच्चों की ज़िंदगी के असूल उनको सिखाते हैं, हम उनकी सेहत का ख़्याल रखते हैं, वहाँ हमें सबसे पहले उनकी अखलाकियात की तरफ भी देखना है कि बच्चे किस तरह बात कर रहे हैं, बच्चे कैसे किसी को बड़े की इज़्ज़त दे रहे हैं या नहीं दे रहे, छोटे के साथ मोहब्बत कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उस वक़्त हमारे ज़हन में उठते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक जो है ना, बहुत सेंसिटिव लेकिन बहुत खूबसूरत टॉपिक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो टॉपिक है वे टू गेट किड्स लिसन टू यू एंड शो यू रिस्पेक्ट। आज मिलेंगे आप हमारे बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। आज हमारे शो की पहली गेस्ट जो है बहुत प्यारी हस्ती है, बहुत इज्जत करने वाली, बहुत मोहब्बत करने वाली, बड़ी मंची हुई आवाज़, बड़ी खूबसूरत आवाज़, बड़ी एक्सपीरियंस गुफ्तगू, और जिसको आप एक अरसा तक टीवी और रेडियो में सुनते भी रहे हैं, और वो है समीना अहमद साहिबा। तो आज हमारी पहली गेस्ट जो है मोहतरमा समीना अहमद साहिबा हैं। बहुत उनकी सुरीली खूबसूरत आवाज़ है और बच्चों आपको उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगेगी। हमारी दूसरी गेस्ट जो हैं बहुत प्यारी एजुकेटर हैं, बहुत मंजी हुई एजुकेटर हैं। उन्होंने बच्चों के साथ एक ख़ास वक्त काटा हुआ है, बच्चों की तरबियत में, उनकी तालीम में, और उसके साथ उन्होंने अपने बच्चों की भी तालीम और तरबियत इस तरीके से की है कि सारी दुनिया उनकी तारीफ़ करती है। आज उन्होंने सोचा कि हमारे ऐसे गेस्ट भी आएँ जिनकी लोग मिसाल देती हैं कि देखो इन्होंने अपने बच्चों को कितनी अच्छी तरबियत दी है, कितनी अच्छे तरीके से अपने बच्चों को जो है उनको ब्रॉट अप किया है। और हमारी उसके बाद तीसरी गेस्ट जो है वो भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत प्यारी, वो भी बड़ी पॉजिटिव सोच वाली हैं और बहुत प्यार करने वाली, बड़ी हमदर्दी करने वाली और बहुत इज़्ज़त देने वाली हैं। और वो है हमारी और वो है लैला साहिबा। और आपको लैला की बातें भी बहुत अच्छी लगेंगी। और यकीनन आप जब हमारे गेस्ट आते हैं, उनकी अगर अच्छी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली आप ज़रूर उनको नोट किया कीजिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे टिप्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में बहुत काम आते हैं। तो आप लैला की बातें जो हैं उनको भी इंजॉय करेंगी और आबदा की बातों को भी आप इंजॉय करेंगी। तो इसके बाद आप देखेंगी कि बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो आपके लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है। बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो भी उन्होंने आज के इस टॉपिक के हवाले के साथ बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम तैयार
تیار کی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے سانگ جو میں نے لکھا ہے اور اس کو ڈاکٹر علی نقوی صاحب نے جو ہے وہ اس نے ریڈی کیا ہے اور اس کے بعد ظہور احمد صاحب نے اس کو کمپوز کیا ہے اور فریاد رضا نے کمپوز کیا. آپ کو اچھا لگے گا. معزز ناظرین پیارے بچوں، آج ہم نے پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح جو کلام الہی سے شروع کرتے ہیں اور شریعت شام جو ہے وہ آپ کے سامنے کلام الہی پیش کرتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فهدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بہت پیاری تلاوت آپ نے کی ہے. نعت رسول مقبول آپ کے سامنے علم زرخام، شریعت شام اور دانیال پیش کرتے ہیں. بہت خوبصورت، بہت پیاری نعت پڑھی بچوں آپ نے، بہت پیاری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میوزک ہمیشہ کی طرح ایان رضا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. دیکھیں آج ایان جو ہے وہ کیا میوزک لے کر آیا آپ کے لیے. Hello everybody, my name is Ian. Today I'm gonna play for you Senorita. Here we go.
Thank you. मोसेस नाज़रीन और प्यारे बच्चों, एक दानिश्वर ने अदब के बारे में क्या खूब कहा था कि अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसके अंदर दाखिल होने के लिए हमें सर झुकाना ही पड़ता है। अदब लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मतलब तहज़ीब के, इंसान का रहन सहन का तरीका, इंसान के बातचीत करने का तरीका, इंसान के ओढ़ने और पहनने का तरीका और इंसान की सोच का डिफरेंट तरीका जो है, ये अदब कहलाता है। ये अदब हर लिहाज से ये इज़्ज़त है, ये कदर है, ये बात करने का अंदाज़ है, ये बड़ों को देखने की, बड़ों की इज़्ज़त करने का एक तरीका है जो हमें अदब कहलाता है। और लफ्ज़ खट्टे भी हैं और मीठे भी हैं। लफ्ज़ शीरी भी है, शहद की तरह शीरी भी है और कड़वे भी है और शरीर बच्चे की तरह है। और लफ्ज़ ही हैं जो हमारे ख़यालात, हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हर जज्बा लफ्ज़ का मोहताज है और तख्लीक़ कायनात में हम अपने जज्बात और ख़यालात का इज़हार इन्हीं के ज़रिए करते हैं। इस कारखाने कुदरत में जिसमें इनका सही इस्तेमाल होता है, उन्होंने इज़्ज़त पाई और इज़्ज़त करने वाला ही इज़्ज़त करने के ढंग को जानता है। हर इंसान की इज़्ज़त जो है, हर इंसान जो है इज़्ज़त जो अपने घर से सीखता है। हम ज़िंदगी के इब्तदाई सालों में जितना और जो कुछ हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं, बच्चा वही रिटर्न हमें देता है। जैसे हमने बच्चे को सिखाया कि आपने दूसरों के साथ अदब से बात करनी है, हमने मोहब्बत से बात करनी है, तो बच्चा जो है वो दूसरों के साथ ही मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ पेश आएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि माँ बाप को भी उसके लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर माँ बाप ऐसा करेंगे तो बच्चा ऐसा करेगा, अदरवाइज बच्चा जो है वो जो कुछ सीखेगा वही आपको रिटर्न करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि वालिदैन जो हैं वो अपने बच्चों को बड़ों के साथ इज़्ज़त करना और छोटों के साथ शफ़क़त करने की तरबियत दें। नहीं करेंगे तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो हमारी इज़्ज़त जो है वो दूसरों के सामने करें। इसलिए क्योंकि बच्चे जो हैं हमारी आंखों की ठंडक है, हमारा सुकून है। हमें बच्चों को इतने अच्छे तरीके से तरबियत देनी है, उनको इज़्ज़त सिखानी है, उनको एहतराम सिखाना है कि वो अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें, अपने हमसायों की करें, अपने रिश्तेदारों की करें, अपने उस्तादों की करें, इवन जानवरों की इज़्ज़त, हर चीज़ की इज़्ज़त करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जो इंसान जो है वो इज़्ज़त करता है वही आसमान की बुलंदियों तक पहुंचता है। तो एक रवायत के मुताबिक कि जो एक इंसान, उसकी मिसाल, उस बच्चे की मिसाल जो कि दूसरों की इज़्ज़त करता है, उसकी मिसाल बिल्कुल उस हीरे जैसी है, उस मोती जैसी है जो कि रेत के ज़रों में पड़ा हुआ भी चमकता हुआ नज़र आता है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने छोटों पर रहम किया, बड़ों की इज़्ज़त की, वो हम में से है, और जिसने उनकी इज़्ज़त नहीं की वो हम में से नहीं है। तो हमारी औलाद की फरमाबरदारी, हमारी औलाद की इज़्ज़त जो है, हमारे फरमाबरदार बच्चे अल्लाह ताला की तरफ से एक हसीन तोहफ़ा है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं, उन्हें अच्छा इंसान बनाएं, क्योंकि दूसरों को इज़्ज़त देना अपने आप को इज़्ज़त देना है। मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में चंद अल्फाज लिखे थे जो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वो शेयर करूँ, और वो है कि वालिदैन हैं रोशनी के ऐसे मीनार, वालिदैन हैं रोशनी के ऐसे मीनार, जलते जिनसे ज़िंदगी के चिराग, जलते जिनसे ज़िंदगी के चिराग, इज़्ज़त व मोहब्बत के हैं ये हकदार, इज़्ज़त व मोहब्बत के हैं ये हकदार, रहते हर लम्हा तुम्हारे साथ, इनसे रहो तुम सदा मेहरबान, हैं ये दुआओं के साहिबान। तो अब चलते हैं बच्चों की दुनिया की टीम की तरफ, देखते हैं कि बच्चों की दुनिया की टीम आप लोगों के लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई।
Assalamu alaikum, dear friends. I hope you guys are doing well and having a good and amazing time. I hope you guys are having a good time and being really, really happy in your life and everything. So I hope you guys are doing well, and I'm Gia Reza, and I hope you guys are good. But right now, I have a question for you guys. You guys should really give us some topic ideas because we really need some ideas. And we really, really thank you guys for watching our show. But Maha, can you please tell us our topic of our show today? And tell me, it's a really, really interesting topic. Assalamu alaikum, dear friends. Today we have a very important topic for children today. I hope you will enjoy it, and I hope everyone is good today. The topic is way to get kids to listen to and show respect, so kids can know how to show respect to other people. And Gia, how do we respect elders in Islam? Dear friends, and Maha, I love your question. It's a really, really good question. For elders, this question is a very cool question, and now it's my turn to ask you guys. Elders are people who are like connected with us, and they do everything with us. And even from generations to generations, we know that we have elders, and we have a special bond, especially with elders. I have many elders in my family, and I have a really special bond with them. Like I have a special bond with my family or my mom. And I have my dad, and we have a very good bond with each other, and I love him so much. And also, sometimes we can learn a lot from them because they've lived their life the fullest, and we've only lived like a quarter of our lives, and they've lived most of their life. And that's a really good thing because we can learn from them, and we can do everything with them. We can respect their conversation. It's like we're respecting them. We have to respect them for all they do for us. And we should love them and really connect with them because they're very valuable to us. And we can never forget them because it's really important that we would never forget them. And we should also respect them and loving to connect with each other because that's the only thing that I'm telling you guys. If you guys have elders, then you should really do all these things because elders are very good. Anam, how can we tell our elders we appreciate them? When we give our elders compliments and admiration, that time they know exactly how you feel about them. Whenever they feel happy, we feel so good too. And remember how important they are, and they care about us a lot. Can you tell us who you respect? I respect everyone, and my mom and my dad and my family. And my aunties. And my aunties. And Anam. And Tia. And the young boy. And Mouse Popo. And Penis Popo. And Asta. And Dada and Nanu. Who is Oscar? Hey, Mom. Oh my God, Donnie. Stop we are growing bigger. Our parents need our love, care, and listening. Like, for example, first we listen to our parents. Avoid disrespecting. And avoid to use body language when our parents are talking with us. Api, my parents like to know I told them my school activities. I always obey and respect them. Thank you. We are growing bigger. Our parents need our love, care, and listening. Like, for example, first we listen to our parents. Avoid disrespecting
and avoid to use body language when our parents are talking with us. Api, my parents like to know I told them my school activities. I always obey and respect them. Thank you. Mommy tells you something, you should listen. You should listen. When your mommy tells you something, you should listen. You should listen. When your mommy tells you something, when your mommy tells you something, when your mommy tells you something, you should listen. You should listen. They are so elders, you should know and respect. When your mommy tells you something, you should listen. You should listen. When your mommy tells you something, when your mommy tells you something, when your mommy tells you something, you should listen. You should listen. When your daddy tells you something, you should listen. You should listen. When your daddy tells you something, you should listen. You should listen. When your daddy tells you something, when your daddy tells you something, when your daddy tells you something, you should listen. You should listen. And your teachers are came to school saying good morning, good morning, good morning, good morning. They are ours, you know, and you try. And you should show respect. And you should respect. When your mommy tells you something, when your mommy tells you something, when your mommy tells you something. Dear friends, how to tell and thanks. Respect your friends and your family for all the joys, and they bring respect to your teachers from they make you wise, and respect your pets for their smile to you. Treat other as you are, wish them to treat you. Give them get respect. Give them get respect. Thank you. Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I said good morning. Hello and how are you? Good morning. Good morning. Hello, how are you? Early in the morning, I said good morning. Hello and how are you? Good morning. Good morning. Hello and how are you? Early in the morning, I say good morning. Hello and how are you? In the morning. Thank you guys. बहुत खुश, बहुत प्यारा प्रोग्राम बच्चों आपने पेश किया, बहुत प्यारा प्रोग्राम है। बाद आप सॉन्ग सुनेंगे जिसे मैंने लिखा है, गाया भी है, और जिसको डॉक्टर अली नकवी साहब ने उसकी धुन बनाई है, और ज़हूर अहमद साहब और फरिया रज़ा ने जो है उसको कंपोज किया। अदब मुहब्बत और इकराम, अदब मुहब्बत और इकराम, सब है ये चाहत के नाम, सब है ये चाहत के नाम, अदब मुहब्बत और इकराम। एक चमन की है ये बासी,
हैं तुमको पैगाम, देते हैं तुमको पैगाम, करो तुम माँ बाप का एहतराम, करो तुम माँ बाप का एहतराम। मिल जुल कर तुम ऐसे रहो, मिल जुल कर तुम ऐसे रहो, हर एक को मिले उसका मुकाम, हर एक को मिले उसका मुकाम। अदब मोहब्बत और इकराम, दुख सुख में रहे, दुख सुख में रहे तुम्हारा साथ, हाथ में डालकर चलो तुम हाथ, एक लड़ी के हो तुम मोती, एक लड़ी के हो तुम मोती, एक तस्बीह के तुम हो दाने, एक तस्बीह के तुम हो दाने। वक्त देता है ये पैगाम, वक्त देता है ये पैगाम, इनके बगैर नहीं कोई नाम, रिश्ते नाते सब इनसे, रिश्ते नाते सब इनसे, प्यार मोहब्बत और दया से, प्यार मोहब्बत और दया से। जिंदगी की, जिंदगी की हर दौड़ के पीछे, जिंदगी की हर दौड़ के पीछे चलती है इनकी दुआएं, अदब मोहब्बत और इकराम, अदब मोहब्बत और इकराम। कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा होगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्यारे बच्चे, हम ब्रेक पर जा रहे हैं और अब ये ब्रेक से आपके साथ नहीं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब फिर मिलेंगे आप हमारे बहुत प्यारे गेस्ट के साथ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्यारे बच्चों, हम ब्रेक से वापस आ गए और मिलते हैं अपने बहुत ही प्यारे गेस्ट के साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे इतने अच्छे से गेस्ट हैं और आप भी यकीनन खुश होंगे।
اور اللہ کرے کہ ان کی باتیں جو ہے نا آپ کو آپ کے دلوں پہ اثر کرے، یقیناً کریں گے، مجھے پتہ ہے۔ آج میرے پروگرام کی پہلی گیسٹ جو ہیں بہت زیادہ عزت و تکریم کے بندھن میں بندھی ہوئی، ہر لمحہ عزت سے بات کرنے والا انداز، ہر ایک سے بڑے پیارے محبت بھرے انداز سے بات کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف گھیر دیتی ہے۔ اور انٹیریو میں کون ہے جو ان کو نہیں جانتا؟ ایک مدت تک ان کی آواز ریڈیو میں اور ٹی وی میں دنیا سے، ٹی وی میں ان کو دیکھتی رہی، ریڈیو میں ان کی آواز سنتی رہی، اور وہ قطر میں سب سے پہلے انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا، قطر میں یہ ریڈیو پہ انہوں نے کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے جب جہاں پہ کینیڈا میں آئی تو کینیڈا میں بھی انہوں نے اپنے ایستھیٹک سینس کو جو ہے نا ویسے قائم رکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں اب میرے یہاں کے لوگ بھی جو ہے نا وہ مستفید ہو میری ان باتوں کے ساتھ، اور وہ ہے سمینا احمد صاحبہ۔ سمینا کی ذات جو ہے وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سمینا کو سارے میرا خیال ہے انٹیریو میں بہت لوگ جانتے ہیں، میرا خیال ہے کہ تو جس کی آواز جو ہے وہ اتنی ریڈیو میں بھی گونج رہی ہوتی ہے اور ساری جگہ گونج رہی ہوتی ہے، تو اس کو تو کون ہے جو نہیں جانتا۔ لیکن اس کے علاوہ سمینا نے بہت زیادہ کام کیا۔ انہوں نے مطلب کہ بہت سارے فیشن شو جو ہیں وہ کروائے، عید بازار کروائے، اس کے علاوہ بہت سارے کام جتنے بھی ہیں وہ سمینا کے ذمہ تھے، سمینا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھائے اور ایک مدت تک نبھائے، یعنی کہ تھوڑے عرصے کے لیے، میرے خیال 18 سال تک یہ کام جو ہے ماشاءاللہ سمینا نے جو کیا ہے۔ اور سمینا، اور اس کے علاوہ جو ہے سمینا کی سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو بڑی پیاری تربیت دی، بہت خوبصورت اس کے بچے بولتے ہیں، بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہے کہ بندے کا دل چاہتا ہے کہ بات کرے۔ یہ ماں کی تربیت ہی تو ہے جو لے کے یہاں تک پہنچی ہے ان کو۔ تو آج میں تھینک فل ہوں سمینا آپ کی اور میرے بچوں کی دنیا کی ٹیم کہ آپ ہمارے پروگرام میں آج شامل ہوئی ہیں، اور ہم آپ کی کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ حیات لے کر چلو، کائنات لے کے چلو، حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ تو یہ ہماری سمینا احمد جو ہے آپ اس کے ابھی ان سے باتیں سنیں۔ ہمارے شو کی دوسری گیسٹ بڑی مؤدب، بڑی پیار کرنے والی اور سراپا محبت ہیں، اور وہ ہیں عابدہ تنویر صاحبہ، پاکستان کی ایک بہت نامور ایجوکیٹر، جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ جو ہے بچیوں کی تعلیم و تربیت میں گزارا، کبھی پرنسپلشپ کے روپ میں، کبھی کالج کے پروفیسر کے روپ میں، کبھی ہر روپ میں انہوں نے بچوں کی تربیت کی۔ اور واقعی اس کے علاوہ جو ہے سب سے بڑی بات جو ہے اپنے بچوں کی تربیت بھی اتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ کی کہ دل خوش ہو جاتا ہے ان کے بچوں کو دیکھ کے اور ان سے باتیں سن کے، اور اتنا اچھا پڑھایا، اتنی اچھی تربیت کی۔ اور آج ہم نے اس لیے عابدہ کو بلایا کہ عابدہ کو ٹپس بتائیں گے ہمیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح اتنے اچھی طریقے سے عزت کرنا سکھائی۔ آپ یقین کریں کہ ان کی بیٹی امریکہ میں ڈاکٹر ہے، وہ کبھی مجھ سے بات کرتی ہے نا تو وہ ایسے بات کرتی کہ دل چاہتا ہے اس کی بات انسان سنتا رہے۔ تو عزت کرنے کا انداز جو ہے وہ دلوں کو چھوتا ہے انسان کے۔ تو اس کے علاوہ عابدہ جو ہیں انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو تمغہ فضیلت سے بھی نوازا ہے، اور ان کی بہت ساری مصروفیات ہیں۔ میں جانتی ہوں عابدہ جو ہے وہ بہت اپنے آپ کو انہوں نے ہیکٹک رکھا ہوا ہے، اور بہت زیادہ عابدہ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے اور ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے بچوں کی دنیا کی ٹیم کے ساتھ جو ہے آپ شامل ہوئی ہیں، اور ہمارے بچے یقیناً آپ کی باتوں سے جو ہے مستفید ہو گئے، اور آپ کی باتیں تو مجھے ویسے ہی بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اور عابدہ آپ میری بچوں کی دنیا کی ٹیم اور میں جو ہے خوش آمدید کہتی ہے کہ کس میں ہمت ہماری پرواز میں لائے کمی، کس میں ہمت ہماری پرواز میں لائے کمی، ہم پروں سے نہیں حوصلوں سے لڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جو حوصلوں سے لڑنے والا ہے۔ اور ہمارے پروگرام کی تیسری گیسٹ جو ہے وہ بھی بڑی پیاری ہستی ہے، بڑی ٹیلنٹڈ، بڑی پازیٹیو، بڑی خوبصورت گفتگو کرنے والی، وہ بھی ایجوکیٹر ہے، کافی عرصے سے انہوں نے ایجوکیشن کے شعبے کے ساتھ وہ رہی مسلک نہیں پاکستان میں، اور انہوں نے بچوں کو بہت پڑھایا۔ اور آپ یقین کریں کہ اتنی مشکل اسٹڈی تھی، میتھ اور سائنس پڑھانا سب سے مشکل کام ہے، اور اس میں بچوں سے عزت پانا بہت بڑی چیز ہے، اور وہ کام جو ہے
वो किसने किया? वो लैला अमीर ने किया कि लैला बहुत अच्छे तरीके से, बड़े सलीके के साथ बात करने का इसका अंदाज़ मुझे बड़ा पसंद है। और इसने ये नहीं कि बच्चों की ही तरबियत की, इसने अपने बच्चों की भी बड़ी अच्छी तरबियत दी है, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी बहुत अच्छी हैं। और हमारे प्रोग्राम में जो है हमने इसलिए कि ये मोहब्बत का दर्स देने वाले लोग जो है हमारे बच्चों को भी दर्स दें कि किस तरह मोहब्बत जो है वो किस तरह फैलाते हैं। ये दर्स के ज़रिए तो फैलाई जाती है मोहब्बत जो है, एक दूसरे की बातों से हम एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीखते हैं और बताते हैं। तो मेरी बच्चों की दुनिया की टीम और मैं जो है लैला आपको खुशामदीद कहते हैं कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। तो हमारे गेस्ट जो है वो आपके सामने है और आज बातें करते हैं आपके गेस्ट, हमारे गेस्ट के साथ जो है, और आप उनके साथ बातें बहुत अच्छी लगी। हमारे इस प्रोग्राम की पहली गेस्ट जो है समीना अहमद साहिबा हैं। समीना, मैं आपके पास जब भी हमारी मुलाकात हुई, आपने इतना प्यारा अंदाज कहाँ से सीखा, इतना इज्जत करने वाला अंदाज आपने कहाँ से सीखा कि आप दिल छू लेता है आपकी बात करने का अंदाज जो है, आखिर कैसे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी और मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ, जो कि आप बड़ी खूबी के साथ होस्ट कर रही हैं, इसको निभा रही हैं, बड़ी मेहनत करती हैं, आपको इस पर बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। और दूसरी बात ये है कि मेरा ख्याल आजकल ये हुस्न ज़न है, हुस्न नज़र है कि आप ऐसा सोचती हैं कि मैं प्यार से बात करती हूँ, लेकिन यकीनन मैं ये कहूँगी कि कोई भी शख्स हो, उसकी शख्सियत में वालिदैन का बहुत हाथ है। और अगर कोई मुझे समझता है कि मैं सलीके से बात करती हूँ या प्यार बड़े लहजे में बात करती हूँ, मेरा ख्याल है इस चीज़ का तमाम क्रेडिट जो है हमारे वालिदैन को देता है। क्योंकि पहले क्या होता था, जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें बैठकर समझाते नहीं थे कि इधर आओ, ये करना है या ऐसे करना है, ऐसे होता है। वो जो खुद करते थे, प्रैक्टिकल करते, जो उनका अमल होता था, जो उनका दूसरों के साथ रवैया होता था, वो ही हमारी एक दर्सगाह होती थी। तो उन्हीं को देखकर अल्लाह ताला ने मुझे भी तौफीक दी कि शायद मैं उस चीज़ को अपनाया मैंने, और आप लोग प्यार करते हैं, आप लोग उसको सराहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मीना कि आप मेरे प्रोग्राम में आई। नाज़रीन, मैं आपको बताती जाऊँ कि जितने भी मैं सॉन्ग लिखती हूँ ना, सबसे पहले मैं किसको भेजती, समीना को भेजती। समीना कहिए प्लीज चेक दिस सॉन्ग, ठीक लिखा है। तो वो इतना अरसे से ये मेरी हेल्प करती आ रही है, खामोश है, अपने बंदे की बैक है, खामोश है। ये समीना जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। और हमारा पहला सवाल जो आपके पास है, आप हम अपने बच्चों को कैसे लिसन और ओबे करने का तरीका सिखा सकते हैं? तो लिसन करें हमें और हमें ओबे भी करें। मैं थैंक यू वेरी मच खालदा, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं तो चाहती थी आप नए लोगों को बुलाया करें ताकि नए लोगों की भी बातें लोगों तक और बच्चों तक पहुंचे। अच्छी बातें तो हर इंसान कर सकता है ना, चाहे जितनी दफा भी आए उसकी बातें अच्छी तो इनवाइट तो आप कैसे बच्चों को ओबे करना, इसके लिए जो बेसिक अभी मोहतरमा नसीम साहिबा ने फरमाया है कि आपका अपने माँ बाप का जो अमल होता है ना, वही बच्चे अपनाते हैं। आपको सबसे पहले अपने घर का माहौल सही रखना पड़ता है। आपका खामद आपको कहता है, मिसाल दे रही हूँ, उठो मुझे चाय बना के दो, आप कहते हैं मैं नहीं बना सकती। आपकी सास आपको, जहाँ जॉइंट फैमिलीज हैं, वो कोई काम कहती है मैं नहीं कर सकती। आपका बच्चा आपका काम क्यों करेगा? जो बात आप चाहते हैं कि आपके बच्चे में जो खुसूसियत हो, सबसे पहले आप वो खुसूसियत शादी के बाद और माँ बनने के बाद अपने अंदर वो डालें। ये बेसिक प्रिंसिपल है। आप कहें कि मैं तो सबसे बदतमीजी करूं, मैं तो किसी की बात ना मानूं, मेरा बच्चा हर मेरी बात माने, ये कभी भी नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। आप बच्चों को सिखाएं कि बड़ा उनको, जब उनसे बड़ा उनको बुलाएगा, घर में जाहिर है उनसे बड़ा खामद है, कोई बड़े घर में होते हैं, वो जो ही आपको जो काम कहें आप बड़ी खुश दिली से जी अच्छा मैं ये करती हूँ। आप एक सिर्फ ये जुमला देखें, आप देखें दूसरे दिन आप बच्चे को कोई काम कहें, वो एग्जैक्टली ये वर्ड से अच्छा अम्मी मैं अभी करता हूँ ये काम। तो सबसे पहला तो ये असूल है कि जो खुसूसियत आप अपने बच्चों में चाहते हैं वो खुद अडॉप्ट करें। अगर शादी से पहले आपकी आदत नहीं थी, आप अपने आप को बदलें। और ये मेरा पहला बेसिक प्रिंसिपल ये है। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा आपका
کہ آپ نے صحیح بتایا کہ انسان کی جہاں ابتدا سٹارٹ ہوتی ہے تو وہ بچوں کو ہمیں ٹرین جو ہے وہ کس طرح سے کیا، وہ کون سا طریقہ ہے کہ ہمارے بچے ہماری بات سنیں اور وہ اوبے بھی کریں؟ ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ بچے کی پہلی درس کا اس کی ماں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں ان کو رول ماڈل بننا پڑتا ہے. ہم جو کریں گے ہمارے بچے وہی کاپی کریں گے. تو ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے جو کہ آج کل کی مائیں نہیں دے رہی. آپ کو ٹائم نکالنا ہے، پلاننگ کرنی ہے بچوں کے لیے، ان کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے، وہ کن دوستوں سے مل رہے ہیں اور کون سی فیملیوں سے بلانگ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے یہی کیا اپنے بیٹے کے ساتھ. میرا ایک ہی بچہ وہ ڈاکٹر بن کے آیا ڈاؤ میڈیکل سے پاکستان سے، اور میں اس کے سارے دوستوں پہ نظر رکھتی تھی، اور میں اس کے بلکہ میں نے ایز اے اسپائی اس کے دوست کو میں گفٹ دیتی تھی کہ مجھے سارے اس کی ایکٹیویٹیز بتائے کالج میں وہ کیا کر. یس، میں الرٹ ماں والا کام کیا نا. ہاں، نہیں مطلب اس کو نہیں پتا چلتا تھا، لیکن میں پیچھے بیک گراؤنڈ میں یہ سب کر رہی ہوتی تھی. اس کی نالج نہیں میں نہیں. لیکن دیکھیں ہم جو کرتے ہیں وہی ہمارا بچہ ہمیں امیٹیٹ کرتا ہے، اور وہی ریفلیکشن بچوں میں آتا ہے. اب ایک اور ایگزامپل میں دوں گی. میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی جب پاکستان میں، میرے لیے اتنی حیران کن بات تھی کہ میرا بیٹا وہی سب کچھ کر رہا تھا جو اس کے فادر کرتے تھے. بالکل، جبکہ اس کے پاس ٹائم نہیں تھا. وہ کالج میں ہر وقت پڑھتا رہتا تھا، اپنے روم میں اسٹڈیز کرتا رہتا تھا. مطلب میرے لیے حیران تھا کہ یہ ایگزیکٹلی وہی اسٹائل، وہی طریقہ سب کچھ اس نے اڈاپٹ کیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کریں گے بچہ وہی سیکھے گا. بالکل. تو یہ دیکھیں آؤٹ سائڈ فیکٹرز بہت ہیں جو بچوں پہ انفلوئنس ہوتے ہیں. اسکول ہیں، ان کے دوست ہیں، میڈیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن آپ کو اپنا قیمتی ٹائم نکالنا ہے. بالکل 1:1 بچے سے بات کرنی ہے، اس کا پوچھنا ہے کہ اس کو کیا ہے پیار میں. اور ایک اور بات جو میں نے ایکسپیرینس کی ہے، بچہ گھر کے ایٹماسفیئر انوائرمنٹ میں نہیں آپ کو سب کچھ بتاتا. میں ایسا کرتی تھی کہ میں گاڑی میں لے جاتی تھی اس کو آئس کریم کھلانے، اور پھر وہ اچھے ماحول، اچھے موڈ میں مطلب کھا بھی رہے ہیں، دوسری ادھر ادھر کی باتیں کرے، تب میں بیچ میں اس سے ساری انکوائری کرتی رہتی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا اس کے کنیکشنز ہیں، سارا کچھ. تو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑتا ہے بچے کے ساتھ. بالکل بالکل، تاکہ بچہ اسی طرح بھی سیکھتا ہے. بالکل، آپ کو اس کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے. ہاں جی. یہ لیلا کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑی سی اس کے بارے میں لیلا کی سنا دیں ہمارے بچوں کو. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میری یہ بہت ہی پیاری بہن / سہیلی ساتھی ہے، اور میں ان کا ٹال نہیں سکتی، کوئی بھی بات ٹال نہیں سکتی. اور بڑے پیار سے مجھے بلاتی ہیں، چاہے وہ گھر ہو چاہے ان کا پروگرام ہو. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اور ان کا پیار مجھے کھینچ کے لایا. موسم کی پرواہ نہیں تھی، کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور جہاں تک گانے کا تعلق ہے، ویسے تو ہم بچوں سے بہت بڑے ہو گئے، ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے. تو کوئی ہے کوئی آپ کے ذہن میں جو بھی آپ نے سنانے جو آپ کو اچھا؟ ایک کیا نام لوری ہے، وہ میری پھپھو اللہ ان کو جنتوں میں جگہ دے، وہ ہمیں سناتی تھی. تو وہ بھی ذہن میں جو ہے تھوڑا سا سنا دے. ہاں جی. چندا کی نگری سے آ جا، چندا کی نگری سے آ جا رے نیندیا، تاروں کی دنیا سے آ جا، چندا کی نگری سے آ جا، چندا کی نگری سے آ جا رے نیندیا، تاروں کی دنیا سے آ جا، چندا کی نگری سے آ جا. سویا ہے منا، سوئے ہیں تارے. آگے بھول گئے. یہ آنٹیاں اور مائیں ایسی ہوتی ہیں. وہ میں سو گئی ہوں، تو جتنا تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. یہ جو ہے نا، یہ جو لوری ہے نا میرے دل کے بہت قریب ہے، لیکن جتنا ہے قبول کیجیے. اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں
अगर हमारे आपदा बच्चे हमें नहीं सुनते जी तो हम उनको डिसिप्लिन जो है वो कैसे सिखाएंगे, जो आप जानती हैं? जी खालिदा, मैंने आपको पहले बताया है ना कि डिसिप्लिन सिखाने की एज ये नहीं है कि हमने 15 साल की उम्र में उनको डिसिप्लिन सिखाना है। ये हमने जैसे इन्होंने कहा है ना, जब पैदा होते ही बच्चे को हमने डिसिप्लिन सिखाना शुरू कर देना है। जो चलता है बच्चा, कागज उठाता है, अगर वो डस्टबिन में नहीं फेंकता, उसके हाथ पकड़े, उसके साथ जाके डस्टबिन में फेंकना सिखाएं, उसको साथ साथ डिसिप्लिन करना सिखाना शुरू करें। इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, लविंग डिसिप्लिन, कि मोहब्बत से उसको हर काम अपने बचपन से ही सिखा देना है। जब वो 10-12 साल का हो जाएगा, फिर जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होनी है वो हो जाएगी। बाद में ना आपको उसको डिसिप्लिन कर सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। जो आपने करना है बिल्कुल पहले साल से ही आपने उसको डिसिप्लिन, उसका सोने का टाइम, उसके उठने का टाइम, बाकी जो है। और मैं माजरत के साथ, मैं आप जब हम माएँ बने थी, ना हमारे हाथों में मोबाइल होते थे, ना फेसबुक होती थी, ना सोशल मीडिया होता था। हम अपना टाइम पूरा बच्चों को देते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, तभी तो अच्छे होते थे। अब माँ सारा दिन फेसबुक पे, सारा दिन व्हाट्सएप पे। मैंने पहले एक बात कही थी, आप माँ बन गई हैं, अब आपको सब कुछ अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहती हैं। और फिर भी अगर बच्चे डिसिप्लिन नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए हमने कुछ रूल सेट करने हैं, हमने बाउंड्री सेट करनी है कुछ, कि इन बाउंड्री से आगे ना माँ बाप ने जाना है, ना बच्चों ने जाना है। ये बड़े बच्चों को ये जब एडोलसेंस एज में आ जाएंगे, टीन्स में आ जाए, फिर वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। आपने उससे पहले करना होता है, और उनको आपने भी अपने आप को डिसिप्लिन करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों को एक दफा मना कर देते हैं कि नो, फिर जो मर्जी हो जाए वो यस नहीं होगा, वो नो ही रहेगा। ये बच्चे को पता होगा कि मेरी माँ ने अगर एक दफा कह दिया नहीं तो नहीं, उसके बाद उन्होंने करना है। अच्छा, फिर पक्का रहना एक दफा, लेकिन वो सेट कर लेनी है बाउंड्रीज कि आपने किन बातों पे। अब फॉर एग्जाम्पल, आप शर्ट्स लेने जाते हैं, उसमें आप उसे चॉइस दे दें कि बेटा ये जो मर्जी शर्ट पसंद कर लो, ठीक है। उसे थोड़ी बहुत आपने उन चीजों में चॉइस लेनी है जो उसके लिए हार्मलेस है, जिनमें आपको कुछ नहीं बिगड़ता, वो उसकी अपनी मर्जी, उसे आपने चॉइस देनी है। लेकिन कुछ बातें हैं जिनमें आपने सख्ती करनी है उनको सख्ती। अब जैसे कैरियर की मामला आ जाता है, मैंने अब अक्सर नई माओं को सुना है कि मेरा बच्चा तो कहता है मैं ये नहीं बनूंगा। पता नहीं आपने अपने बच्चे कैसे डॉक्टर बना लिया। मैं बताती हूँ, मुझे एक दफा मेरे छोटा बेटे ने कहा था कि अम्मी मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा। मैंने कहा ठीक है, नहीं बनना कोई बात नहीं है, बाकी 4 बन गिरे हैं, तुम ना बनना। मैंने आमना को कहा, मैंने कहा आमना, उसने मुझे बड़ी सख्ती से ये बात की। उससे कहा अम्मी, वो जो अनपढ़ मौलवी हैं मदरसों के, वो आपके बच्चे को सीने पे बम बांध के दूसरों को मारना सिखा देते हैं ब्रेन वॉशिंग से। आप अपने बच्चे को नहीं ब्रेन वॉशिंग कर सकती। वाह, कितनी प्यारी बात की उसने, कि लोग आपके बच्चे को दहशतगर्द बना देते हैं, उसको खुदकश हमलावर बना रहे हैं ना, ये बना रहे इस माशरे में। कौन लोग? वो जो अनपढ़ हैं, अनपढ़ मौलवी टाइप लोग हैं। आप अपने बच्चों की ब्रेन वॉशिंग करें, उन्हें स्टोरीज बताएं, उन्हें इस तरह करें कि बच्चे आपकी बात माने। और हमेशा कभी एग्रेशन से आपका बच्चा कभी डिसिप्लिन नहीं होगा, उसे आपने मोहब्बत से डिसिप्लिन करना है। ये बात मेरी बिल्कुल पक्की है कि वो मोहब्बत से मानेगा। कभी अब्यूज ना करें, कभी ना मारें। और एक बात और है, उसके सामने आपने बच्चों के सामने कभी मुलाजमों को भी नहीं ऊंचा बोलना या डांटना। या अगर मियाँ बीवी ने भी आपस में लड़ना है, बच्चों को बाहर भेज के अकेला कमरा बंद करके एक दूसरे से हार्श जो वर्ड्स हैं वो एक्सचेंज करें। बिल्कुल, बच्चों के सामने कभी आपने नहीं करना। तो इंशाल्लाह ताला कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है, कोई इतनी बड़ी साइंस भी नहीं है कि बच्चों को डिसिप्लिन नहीं होते या हमारा कहना नहीं मानते। भाई क्यों नहीं मानते? आपके बाकी लोगों के बच्चे क्यों कहना मानते हैं? प्यार से सिखाएं। और कुछ चॉइस, जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे भी ज़रूर चॉइसेस है कि हमने पिकनिक पे जाना है, बताओ नायग्रा फॉल जाएं या टोरंटो जाएं, ये उसकी चॉइस ले लें, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। आप समझ गए ना? उस चीज में बिल्कुल सही कहती हैं, बिल्कुल सही कहती हैं। अब लैला के पास आते हैं कि लैला आप बताएं, बच्चों को हम कैसे सिखाएं जब बच्चा येल करता है और दूसरों से बात जो है वो चीख के करता है, तो किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे? एक्चुअली ज़्यादातर पेरेंट्स यहाँ पर, मतलब कि जो वर्किंग वुमेन है और
ہمارا دور الگ تھا, اب میڈیا کا دور ہے اور سب مطلب یہ ساری چیزیں ان کو ساری ان کے اوپر امپریشن ڈال رہی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو ایکچولی ہم سمجھتے ہیں کہ وی ایکٹ لائک این اتھارٹی, ہم بچوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں. بچے ڈکٹیشن نہیں لینا چاہتے, آپ کو بچوں سے پیار کرنا. ہم یہ واقعی مطلب کہ آئی ہیو گون تھرو سم آرٹیکل, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم بچوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے, انہوں نے ہمیں ٹرین کیا ہے کہ جب تک ہم یل نہیں کریں گے وہ ہماری بات نہیں سنیں گے. کیونکہ ماں چیخ کے بول رہی گھر میں. ایگزیکٹلی, ماں ایک دفعہ بولے گی, 2 دفعہ بولے گی نہیں, اس کو پتہ ہے کہ جب میں ماں ایسے وہ اگنور کرے گا, نہیں اتنا کنسنٹریشن کرے گا, نہ فوکس کرے گا, تو پھر وہ ماں جب تک بار بار کہتے ہوئے پھر بعد میں ایک دم کہتی چیختی ہے, یل کرتی ہے, تو بچہ کہتا ہے نو ناٹ دا ٹائم آئی ہیو ٹو گو. تو بچہ نے آپ کو ٹرین کیا ہے, آپ نے بچے کو نہیں ٹرین کیا, آپ نے اس کو ایسا بنایا ہے. آپ بھی بتائیں گے کہ اسی ٹاپک کو اگر ہم دیکھیں, اس میں نا کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ میں سمجھتی ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئے ہیں کینیڈا میں, تو ہمارے بحیثیت والدین ماں پر زیادہ اس چیز کا بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم نے ان کو 2 دنیایں دی ہیں اپنے بچوں کو. ایک وہ دنیا جو ہمارے گھر میں ہے, اگر آپ مسلم ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہے, جو بھی ریلیجن آپ کا ہے, آپ اس کے مطابق ان کو ٹرین کر رہے ہیں, اس کو بتا رہے ہیں. اور ایک دنیا وہ ہے کہ جو باہر قدم رکھتا ہے تو اس کی وہ دنیا شروع ہو جاتی ہے, جہاں اس پہ اس کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی کہنے والا نہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, آپ نے وہ نہیں کرنا. اب ہم والدین کی اور خاص طور پہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کیسے بیلنس کریں. ہم بالکل ہی سختی, ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ان پہ نہیں لاگو کر سکتے. پیار محبت سے ہمیں فلیکسیبل ہونا ہوگا تاکہ ہم ان تک پہنچ سکیں. ہمیں فلیکسیبل ہونا ہوگا تاکہ ہماری بات وہ سنیں اور اس پہ عمل کریں. ہمیں ان کی عزت کرنی ہوگی تاکہ ہمارے درمیان جو ایک ہوتا نا پیرنٹس ڈسٹینس, مدر اینڈ فادر اینڈ پیرنٹس کا, وہ چیز اپنا بنانا ہوگا پہلے. اب پیار محبت پیار محبت سے, کیونکہ پیار ہی ایک ایسا فیکٹر ہے. پیار سے ہم لوگ سکھاتے ہیں, میوزک سے سکھاتے ہیں, چیزوں سے بچہ جو ہے نا وہ جلدی اس کی طرف جو ہے انوالو ہو جاتا ہے. یہ تو انسان کی خصلت ہے. اچھا کوئی مشکل کام نہیں وہ انٹرویو دینا, لیکن گانا بڑا مشکل ہے. اللہ نے آپ کو بات دی ہے. امی کی ساڑی کتنی ہے پیاری, نیلے ہیں بوٹے پیلی کناری, امی کی ساڑی. اب ہم آپ کی طرف آئے ہیں, ہم کیسے اپنے بچوں کے ساتھ ڈیل کریں کہ وہ ہمیں سنے بھی اور عزت بھی ہمیں دے. اگر وہ بچے نہیں سنتے اور نہیں عزت دیتے تو کس طریقے سے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہ چھوٹی ایج میں آپ نے اتنا ٹرین کر دینا ہے. 3 قسم کے پیرنٹس ہوتے ہیں. ایک پیرنٹس ہوتے ہیں جو پرمیسیو ہوتے ہیں, جو ہر بات بچے کی مان لیتے ہیں. ایک بچے وہ ہوتے ہیں, ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو بہت اتھارٹیرین ہوتے ہیں, ڈکٹیٹر ٹائپ, نہیں تم نے یہی کرنا ہے. آپ نے دونوں کے بیچ میں چلنا ہے. میں نے جیسے پہلے کہا ہے نا, جیسے دوست نہیں کرتے, اچھا بتاؤ تمہیں کیا چیز پسند ہے, آج بتاؤ چلو کھانا کہاں کھانے جائیں, اچھا چلو چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں. شروع سے آپ نے اس کو ایسے کرنا ہے کہ آپ نے جو کام کرنا ہے آپ نے دونوں نے مشورے سے کرنا ہے. بات آپ نے اپنی رکھنی ہے, آپ نے بیک آف یور مائنڈ, آپ کا اپنا جو ٹارگٹ ہے آپ نے اس کو نہیں ہٹنے دینا, اور آپ نے اسی بات پہ کرنا ہے. پھر جو ایک اور بات آج میں سب ماؤں کو امپورٹنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ ہدایت جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر وہ نہ چاہیں تو پیغمبروں کے اولاد کو بھی ہدایت نہیں ہوتی, ماں باپ ہدایت نہیں دے سکتے. یہ ہدایت اللہ سے ہے, اور آپ نے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے ہدایت مانگنی ہے. یہ میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاتی ہوں. وہ کہتے ہیں کھیت میں پانی نہ ہو اس کھیت کی فصل برباد ہو جاتی ہے, اور جس گھر میں دین نہ ہو اس گھر کی نسل برباد ہوتی ہے. آپ جتنی مرضی تربیت کر لیں, آپ جتنے مرضی کریں, جب تک آپ ہدایت اللہ سے دعا نہیں مانگیں گی. اور سورت فاتح جب بھی پڑھے, نماز میں سب پڑھتے ہیں,
जब सूरत फातिहा में आप पहुंचे एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, वो आप 3 दफा दोहराएं और ज़हन में ये तसव्वुर रखें, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को और मुझे हमें सीधा रास्ता दिखा। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। तो आपने बताई, आपका बहुत प्यारी बात है। बिल्कुल, और देखें, याद रखें, और जब भी नमाज के बाद दुआ मांगे अपने बच्चों के लिए अल्लाह से हिदायत मांगे। डोंट आस्क कि मेरे बच्चे लाइक हो जाएं, मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाएं, मेरे बच्चे ये नहीं। उन्हें ये कहें कि या अल्लाह मेरे बच्चों को तू हिदायत याफ्ता बना दे, फिर वो जो मर्जी बने हिदायत याफ्ता नहीं होंगे, डॉक्टर बन के भी हिदायत याफ्ता नहीं होंगे, मतलब वहां पे 2 नंबरियां करेंगे, जो मर्जी बन जाए। लेकिन पहली चीज क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, उन्होंने नबी पाक से फरमाया हुआ है कि तुम इनको हिदायत नहीं दे सकते, तुम इनके लिए हिदायत मांगो, हिदायत मैंने देनी है, और उन्होंने खुद बता दिया है। फिर बहुत अल्लाह अच्छा मियां के बात है। बड़ा प्यारा नाम है हादी। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं अल्लाह उल हस्मा उल हुस्ना, कि मेरे नाम बहुत प्यारे हैं और मुझे मेरे नामों से पुकारा करो। आप या हादियो पढ़ के बच्चों पे फूंक दिया करें। जब बच्चा आपका शरारत करे या समझे क्या ना नहीं मान रहा, उस वक्त आप ये विर्द शुरू कर दें। बहुत प्यारी बात। अब हम चलते हैं लैला की तरफ। कि लैला, आप ये बताएं कि बच्चों को हम किस तरह डायरेक्शन दें कि बच्चा जो है वो मेरी बातों को सुने और उसको फॉलो करे। देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले आपको रोल मॉडल बनना है। आप जो करेंगे वही बच्चा इमिटेट करेगा। तो आपने जैसे नमाज आप पढ़ रहे हैं तो वो नहीं बच्चा सुन रहा, लेकिन वो जब देखता रहेगा तो एक दिन आप देखेंगे वो खुद ही करने लग जाएगा। जब मेरा बच्चा छोटा था और वो स्कूल जाने के लिए वो नहीं आती थी, लाइक 4 साल का 5 साल का जब मॉन्टेसरी, लेकिन वो उसको कहते थे सजदा कर, तुम नहीं नमाज पे पढ़े बगैर नहीं जा सकते, मैं रोटी नहीं दूंगी आपको। तो और ये हकीकत है, ये वाकई असर करने वाली चीज़ें हैं। तो हमें पहले खुद एग्जाम्पल बनना है। बिल्कुल। और सेकेंडली बात ये कि हमें बच्चों को प्यार और मोहब्बत से और उनके हम टाइमिंग्स हमें इस तरह के, तब वो रिलैक्स हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, वो मैंने कहा घर बाहर माहौल, घर के माहौल में नहीं वो सुनते। मेरे एक्सपीरियंस तो ये कहता है। और दूसरी बात ये कि बच्चों की स्केड्यूलिंग बहुत ज़रूरी है, उनकी वो टाइम प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि उनको कि देखें अल्लाह में हर चीज़ वक्त पर ही हो रही है। सुबह होती है, फिर हम सूरज निकलता है और इतने बजे गुरूब होता है, ये नमाजें हो रही हैं, सारा कुछ। तो आपने भी टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। बिल्कुल। ये नहीं कि आप पूरी रात जाग रहे हैं और दिन में ये सो रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो टाइमिंग्स एंड आपको ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है इन द लाइफ। और पहले आपको खुद एग्जाम्पल बनना, यू हैव टू बी द रोल मॉडल। आप क्या समझते हैं कि बच्चे को किस तरह हम रोल मॉडल जो है बना सकते हैं, अपने जैसा बना सकते हैं बच्चों को? हाँ, मैं अक्सर अपने बच्चों को कहती हूँ और अपनी सहेलियों को भी कहती हूँ कि जिस तरह हमारे माँ बाप ने हमारी तरबियत की है, उसका अगर 50% भी हमारे बच्चे सीख जाएं तो मैं समझूंगी कि मैं एक कामयाब माँ हूँ यहाँ पर रहते हुए। क्योंकि पाकिस्तान का माहौल मल्टीकल्चरल है ना, आपको वहाँ पे 5 वक्त की नमाज के लिए अजानों की आवाजें कानों में, और आप खानदान में रहते हैं। बिल्कुल सही। और एक यूनिट के चचा ताया फुफियाँ खाला सब मिलता है, तो वहाँ पे सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्योंकि हम अलग अलग रहते हैं तो हमें उनको तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। मैं अपने घर का बताती हूँ, और भी बहुत से घरानों में ऐसा होता होगा। मेरा सुबह उठते ही, इससे पहले कि मैं अपना बिस्तर समेटूँ, मैं सबसे पहले सूरत रहमान लगा देती हूँ जी आवाज़ में। मैं भी ऐसे करती हूँ, ठीक है ना। और फिर मैं नाश्ते के दौरान ही ज़हर टाइम, मतलब मैं एक आता है उधर अहकाम शरीयत एक प्रोग्राम आता है, तो वो उसमें छोटे छोटे सवालात होते हैं जो हमारे जहन में भी होते होंगे और बच्चों के भी आते होंगे, तो वो उसको मैं सुनती हूँ, तो वो मेरे बच्चे भी सुन रहे होते हैं। तो मैंने देखा उन पर इस चीज़ का बहुत असर पड़ा है। और फिर ये बात है कि हर वक्त अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी मदद हर वक्त मांगते रहना चाहिए। बीइंग अ मुस्लिम हमें, और अल्लाह ताला ज़रूर दुआओं को कबूल भी करता है और उसका हमें जवाब भी देता है। बस मेहनत करते जाएं, कोशिश करते जाएं और अल्लाह ताला को के से मदद मांगते जाएं, इंशाल्लाह ताला कामयाबी होगी। बहुत शुक्रिया आपका आपका कि आप हमारे साथ शामिल रहीं, और समीना आपका कि आप हमारे साथ शामिल रहीं, और अल्लाह आपका कि आप आएंगे हमारे यकीनन हमारे
یہ جو ناظرین جو سننے والے ہیں ان کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، کیونکہ یہ بڑا ٹچی ٹاپک تھا آج کا، کیونکہ سب سے زیادہ یہ تھا کہ بچوں کو ہم کس طرح عزت کرنا سکھائیں. اٹس ناٹ ایزی جاب، کیونکہ ہم جب تک ہم خود نہیں کریں گے، بچے کو اونچی آواز بھی ہمیں ہرٹ کرتی ہے، اور ایسی ہماری اونچی آواز بھی بچوں کو ہرٹ کرتی ہوگی. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ہمیں ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ نے یقیناً ہمارے جتنے ہمارے گیسٹ کی اتنی خوبصورت باتیں جو ہیں آبدہ کی بات بہت اچھی لگی ہوگی، سمینا کی بھی، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ کو ریانا کی باتیں بہت اچھی لگی ہوگی. کہ ہم میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہم سب کو پتہ ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ رینیو کرنا، ہمیں ایک دوسرے کی چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہیں وہ ہم یاد کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ سب. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا، شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا. بہت شکریہ آبدہ، بہت شکریہ. آپ کی تو رات ہو رہی ہے تو اس لیے آپ کو نے جگہ کے رکھا. آپ کو ہمیشہ جگہ کے رکھتی ہوں میں. کوئی سیکھ لے، کوئی عمل کر لے، تو کسی کے بچے بن جائیں. بالکل. تو ایک اور بات تو میں بات تو ختم ہو گیا پروگرام. کبھی اپنے بچوں کو نا آپ نیگیٹو نہ کریں. کبھی یہ نہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا برین واشنگ کہ نہیں یہ تو خراب ہے جی، میرے بچوں نے اب کچھ نہیں بننا، نہیں جی اب میرے کہنے میں نہیں ہے. کبھی یہ بات میں یہ مثال ابھی اس سے پہلے پروگرام میں دے چکی ہوں آپ تک کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو بچے ریئیکٹ کرتے ہیں. کرتے ہمیشہ انہیں انکریج کرے، میرا بچہ کوئی بات نہیں جی، تھوڑی بہت تو سبھی بچے کرتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہے. اور کبھی اپنے بچے کو بدوا نہ دیں. جب آپ کا بچہ آپ کو بہت تنگ کرے اس وقت دل سے آپ اس کو دعا دیں کہ یا اللہ میرے بچے کو سیدھا کر دے اور ہدایت دے. بہت خوبصورت بات ہے. فائنل بات بتاتی ہوں. امام کعبہ کی والدہ کہتی ہیں، شاید غالباً امام سدیس کی والدہ، کہ یہ بہت شرارتی تھی. تو میں بہت مجھے تنگ کرتے تھے. تو وہ ایک قرآن پاک سورت فرقان کی سورت ہے کہ اللہ میرے خامد اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور انہیں پرہیزگاروں کا امام بنا. سورت فرقان آیت نمبر 74 پارہ 18. یہ سب لوگ نوٹ کر لیں. وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں نے یہ کہا کہ اے اللہ ان کو امام کعبہ بنا. اور وہ کہتی ہیں واقعی امام کعبہ. تو پھر ماں کی بات ضرور قبول ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ کرے اسے کبھی بدوا نہ دے. اس وقت ہاتھ اٹھا کے اس کی ہدایت. ویسے بھی آپ بہت نیکی کا کام کر رہی ہیں کہ آپ اتنے سے گروپس کو لے کے جاتی ہیں، وہاں پہ لوگوں کو حج کرواتی ہیں، لوگوں کو آپ عمرہ کرواتی ہیں. تو یہ کتنے بڑی نیکی کا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں، اور لوگوں کو تربیت بھی دے رہی ہیں اور سکھا بھی رہی ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے ایک ایجوکیٹر کے لیے کہ وہ اتنا اسٹیپ اٹھائے اور وہ کرے. تو بہت شکریہ عبدہ کہ آپ میرے ساتھ آئی ہیں. میرا تو ہر لمحے یہ چاہتا ہے کہ آپ کو لوں کیجیے. آپ کی اتنی پیاری باتیں واقعی دل کو جو ہے وہ اثر دیتی ہیں، اور دل کہتا ہے کہ آپ کی باتیں جو سنیں. اور ایسے میرا دل چاہتا ہے کہ بچوں کی بھی، اور بچوں کی ماشاء اللہ ہم سب دعا کرتے ہیں میرے بچوں کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ ایسے نیکی کے کام کرتے رہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ رہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں. تھینک یو سو مچ. آپ کا ناظرین اور پیارے بچوں، ہم بریک پر جا رہے ہیں اور ابھی بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر ہم اپنے پروگرام کو جو ہے جاری رکھیں گے. معزز ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے ہمارے گیسٹ کی باتیں سنی، کیسی لگی؟ کتنی اچھی باتیں تھیں. اور واقعی جب ہم بہت اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے. ویسے کچھ ٹپس جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں بھی رہتے ہیں کہ ہم ایسا کر کے دیکھیں تو شاید اس سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہو. تو آج کی خوبصورت بات جو ہے وہ یہ ہے، آج کی خوبصورت بات جو ہے حسن اخلاق کے بارے میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں، اور بہترین ایمان خوش خلقی ہے. مومنوں میں کامل ایمان والے وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. تو اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. ماں باپ کی فرما بردار کو مبارک ہو کہ خدا اس کی عمر دراز کرتا ہے، اور خدا کی خوشنودی والدین کی خوشنودی ہے، اور خدا کا غضب والدین کا غضب ہے. اور یقیناً آپ کو یہ باتیں بہت اچھی لگی ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، ہمارے مذہب میں بھی ہے عزت، احترام، محبت، اخلاق. تو ہم اگر اس چیز کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھیں، تو میرا خیال ہے کہ ہم ہو سکتا ہے کہ اچھے انسان ہو جائیں.
तो आपको कैसा लगा? उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए भी इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा मेरा टॉपिक है। और इसके अलावा जो कुछ बच्चों की मेरे पास वीडियोस आई हैं होंगे तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए कि आप लोग वीडियोस को। तो अल्लाह हाफिज़। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब। La 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 la. Amazing butterfly. Amazing butterfly. अल्लाह की रहमत है। Do it every day. Thank you. Say it every day. Wow. Can I have a coffee, please? La 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 la. इस गुलशन बस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों